Oke bro, start bro. Oke bro. Oke mantap bro. Oke bro. Ois. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya di channel saya Maniak Mancing M2. Oke, seperti biasa ini kita hari ini mancing ikan yang nila lagi. Seperti biasa menggunakan umpan lumut janda ini. Lumut janda, lumut tetangga bro ya. Oke, buat kawan-kawan yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Dan yang belum bergabung, jangan lupa ya dipencet tombol merahnya. Langsung saja kita mainkan spotnya bro. Nah, daerah sini bro spotnya. Oke, langsung saja kita mainkan bro. Nggak tahu Jo. Kita lempar bro ya. Di sana kita lempar. Kita lempar di sebelah sini bawah. Lempar langsung. Oke. Oke, strike bro. Lepas kampret. Aduh, lepas bro, mocet. Oke, strike bro. Oke. Mantap bro. Wis. Oke. Oke bro. Mantap. Oke. Ketek Jo. Oke, ini bro, neng nilainya bro. Mantap. Lanjut lagi bro. Oke bro, start bro. Oke bro. Oke mantap bro. Oke bro. Ois. Mantap bro. Ois. Oi. Babon bro ini bro. Oke bro, nih bro. Lumayan ini bro. Udah bisa dibilang babon lah ya. Oke, mantap bro. Lanjutkan. Strike bro. Strike lagi bro. Oke. Aduh. Ini bro. Oke. Strike ketiga, Maniak Mancing M2. Mantap. Lanjutkan lagi bro. Oke bro. Oke bro, start lagi bro. Oke. Iya. Oh, sayang, sini sayang. Oke bro. Oke. Iya. Sini sayang. Sini sayang. Sayang.
Aduh, aduh, aduh. Oh, lumayan ini bro. Oke, wis. Oh, mantap ini bro deh. Udah lumayan size-nya bro ini dah. Oke. Wis, mantap bro. Mancing M tuh lanjut lagi. Oh, si Indra. Allah, lambat bro. Oh, sampai hilang bro pelampungnya bro. Aduh. Oh, strike lagi bro. Oke bro. Woi, babon bro. Oke. Oke bro. Oke. Strike bro, mantap bro. Alhamdulillah. Allah. Sayang, sini sayang. Sayangku, cintaku, sini sayang. Oke sayangku, cintaku. Oke, alhamdulillah. Oke. Mantap bro nih bro. Nih. Pokoknya manik mancing itu mantap. Lanjut lagi bro. Adanya. Hah? Udah hilang suaranya. Langsung. Kok gitu makannya kayak oke, strike bro. Oke. Oke bro. Oke. Iya, oke. Mantap bro. Sayang, sini sayang. Sini sayang. Allah. Moncel bro. Kebanyakan gaya Pak Mul. Ya namanya gaya jatuh dia. Moncel mas bro. Oke, start lagi bro. Oke, iya bro. Lumayan bro ya, manik mancingnya tuh mantap. Kalau langsung mah kena Pak Mul. Kalau mau langsung mah. Oke, strike lagi bro. Oke bro. Mantap bro. Iya. Oke. Ini dia bro. Wis, merah bro warnanya bro dah bro nih. Ya bro. Oke, lanjut lagi bro ya. Alhamdulillah.